خدا کے لیے بیٹھ کر کے بات کریں اور ہم سب کی فلاح و بہبود کے لیے سوچیں۔ مسلمانوں کی تعلیمی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ حکومت سچر کمیٹی کی رپورٹ کو ہر ریاست میں نافذ کرے۔ بنگلورو کے دورے پر آئے آل انڈیا کیرل مسلم کلچرل سینٹر کے صدر سید منور علی شہباز تھنگل نے یہ بات کہی ہے۔ سید منور علی شہباز تھنگل کی قیادت میں آل انڈیا کیرل مسلم کلچرل سینٹر کے وفد نے الامین ایجوکیشنل سوسائٹی کے کیمپس کا دورہ کیا۔ اس وفد نے ادارے کے چیئرمین عمر اسماعیل خان اور سیکرٹری سجاد شریف سے ملاقات کرتے ہوئے تعلیمی سماجی مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ کیرل مسلم کلچرل سینٹر کے صدر منور علی شہباز تھنگل نے کہا کہ سچر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق ملک میں مسلمان تعلیم اور دیگر شعبوں میں دلتوں سے بھی بچھڑے ہوئے ہیں۔ مرکزی اور ریاستی حکومتوں کو چاہیے کہ سچر کمیٹی کی رپورٹ کو مکمل طور پر نافذ کرے۔ Sachar committee report in every state has to implement it is draft. We have found in the Sachar committee found the real situation, the backward situation of the Muslim community in India. So in UPA government they have started different campuses, Aligarh Muslim, different off campus, one in Kerala and other in Bengal and things like that. So that has to be, that's now the government, the BJP government is not at all promoting that. They're stopping all the fund for that. And some state like Kerala, they have changed the ratio of the student scholarship. केरला में इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग है, एजुकेशनली भी स्ट्रांग है, पॉलिटिकली भी स्ट्रांग है। और हम लोग यहाँ एजुकेशन में हम एक्सपर्ट्स हैं, इतने साल से हमारे 50 से ज़्यादा साल से हम एजुकेशन चला रहे हैं इधर। तो उनको कन्विंस करें कि स्टूडेंट्स को इधर भेजें और एक स्टूडेंट्स के वास्ते फ्री हॉस्टल बनाएं ताकि कोई भी आउट ऑफ स्टेट बच्चा आके इधर रखे, फ्री में पढ़े, तो उस बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा सोसाइटी के लिए। तो ये हमारा पहला प्रपोजल है। दूसरा प्रपोजल हमारी ख्वाहिश क्या है कि हमें लोग जो है मिलना है, जितने भी इंस्टीट्यूशन ऑल ओवर इंडिया हैं, रहंदे कोई भी स्टेट में रहंदे, तमिलियंस रहंदे, मलयालीज रहंदे या कश्मीर रहंदे, बंगाल के रहंदे, हमें सब मिलना है, मुसलमानों को मिलना है, एक होना है, आपस में अपने हमारे जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं हमें शेयर करना है। मैं समझता हूँ कि बाबा तालीम डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान साहब ने जो खिदमत केरला में किए, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे मुल्क में एजुकेशन सिस्टम, मोस्ट पर्टिकुलरली केरला में जो लिटरेट बने आवाम, तो ये इसमें बाबा तालीम डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान साहब का बहुत बड़ा कारनामा है, क्योंकि वहाँ से जो अलमीन के इंस्टीट्यूशन शुरू हुए वो देखकर बहुत सारे इदारे वहाँ पर सामने आए। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी खिदमत कर रहे हैं। और मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी जो केरला में है वो भी तकरीबन 50 से ज़्यादा अदारे चलाते हैं। वक्त हुआ छोटे से वक्फे का, बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ।